Di ka pa rin marunong? Shh, dali na. Ikaw, mama. Mama. Sabihin mo nga, mama, dali. Mama, ayan na naman yung laway mo. Mama. Mama nga eh. Mama. Ma. Dalawa nga ba? Dalawa, mama, hindi ma. Mama. Uy, kagalit man. Kagalit man, uy. Mama. Tik 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 tik. Mama. Mama. Antok na ikaw? Dali na, tulog na tayo, dali. Buyan na ikaw. Dali na, kay gabi na. Buyan na. Dali na, kay gabi na. Alas 11 na. Tikwi banog. Tikwi banog. Tikwi banog. Hala, may banog. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa tong pabanog. Ari sa ilok ni Inday. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa ka tong panog. Ari sa liog ni Inday. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa tong pa sa ilok. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa tong pa sa liog. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa tong pa ang banog. Ari sa ilok. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa tong pa ang banog. Ari sa tiyan. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa ka tong pa si banog. Ari sa ilok. Tikwi banog. Tikwi banog. Asa ka tong panog. Asa tong pa banog, Inday. Asa tong pa. Ari sa tiyan. Tay bayok-yok. Asa lukluk. Ari sa ilok. Tay bayok-yok. Asa kalukluk. Sa ilok. Tay bayok-yok. Asa lukluk. Sa liog. Tay bayok-yok. Asa lukluk. Sa ilok. Tay bayok-yok. Asa lukluk. Sa ilok. Tay bayok-yok. Asa kalukluk. Sa liog. Liog ni Inday. May liog si Inday? Ha? Lami man ni paakon. Uy, kabahak man ni lagi paakon. Bataan ni ba? Kabahak man ni bata ba? Paakon, kabahak. Kabahak ang bata. Uy, sambaa, uy. Ano mo syagit mo kuno na? Ano mo syagit mo kuno ng bata? Ha? Katulgon na. Katulgon na, Inday. Tik, 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 tik. Pa, 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 pa. Pa, 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 rap, pa, pa, pa. Tikwi banog. Tikwi banog. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Asa napitay? Gilok ani ha? Asa may gilok ani bataan ni ha? Wa man ni gilok ni ha? Wa man ni gilok bataan ni. Asa dapit ni gilok ani? Gitikon ako ni gitikon. Asang gilok ani?